Hello guys, welcome back to the another video. So today we will discuss about the fundamental topic of C++, which is about function overloading and default argument, which are symptoms but having some difference. So without wasting time, let's get started. So हमारे पास आज जो डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में। सबसे पहले डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग में असल में है क्या। फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर इन सी प्लस प्लस दैट अलाउज मल्टीपल फंक्शंस हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। हमारे पास जो फंक्शन ओवरलोडिंग है सी प्लस प्लस में, ये एक फ़ीचर है, ठीक है, जो हमें अलाउ करता है मल्टीपल फंक्शन जिसका हमारे पास सेम नेम होता है और डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, जो वर्ड सम है, एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम सम है और उसमें टू पैरामीटर्स पास हुए हैं, इंट ए और इंट बी, यानी दो वैल्यू पास हुए हैं। और इसका रिटर्न टाइप जो हमने लिए कि हमें रिटर्न करे ए प्लस बी, यानी इन दोनों का सम। और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा फंक्शन बनाएं, तो हम क्या करेंगे कि हम सेम नेम लेंगे फंक्शन का और डिफरेंट पैरामीटर पास करेंगे इसमें, तब जाकर हम हमारे साथ जो है ना फंक्शन ओवरलोडिंग ये कहलाएगा। तो इसका ये मतलब है द कंपाइलर डिटरमाइंस। और फिर कंपाइलर क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि फंक्शन कॉल जो है वो आर्गुमेंट बेस्ड होता है, कि कंपाइलर आर्गुमेंट के बेस पर इस फंक्शंस को कॉल करते हैं कि हम कौन से फंक्शन को पहले कॉल करें और कौन से फंक्शन को बाद में। तो यही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें आपने मेन दो बातों का ख्याल रखना है। अगर आपने फंक्शन ओवरलोड करना है तो आपने फंक्शन का नाम लिखना है, यानी सेम फंक्शन नेम, और पैरामीटर्स को डिफरेंट रखना है। आप एक को भी रख सकते हैं लेकिन डिफरेंट होना चाहिए पैरामीटर, दो को भी रख सकते हो बट डिफरेंट। सो अब इसके मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या है। इसका जो मेन पॉइंट पहले ये है ना कि रिटर्न टाइप डज नॉट मैटर। इसका फंक्शन ओवरलोडिंग में जो है रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता। आप चाहे जिस रिटर्न टाइप जो भी रखे, इंट हो फ्लोट हो, जो भी रखे, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन पैरामीटर डिपेंड करता है, पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, ये शर्त है। और सेकंड जो हमारे पास है सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। यानी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है, ये हम आगे दूसरे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन ओवरलोडिंग हमारे पास एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। और ये कैसे काम करता है, मतलब इसका क्या है कि जो फंक्शन कॉल होता है, यानी हम जो प्रोग्राम को रन करते हैं, तो कंपाइलर रन टाइम में उस फंक्शन कॉल को रिसॉल्व करता है, यानी आर्गुमेंट बेस्ड पर कि मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, इसको नहीं, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आर प्री डिफाइंड वैल्यूज़, ये हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होते हैं। मतलब इसका क्या कि अगर हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो ये प्री डिफाइंड होते हैं, उधर उसमें ये पहले से मौजूद होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। इफ़ नो आर्गुमेंट इज़ प्रोवाइडेड, और अगर उधर हम आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फंक्शन जो है ना ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को यूज़ करता है, वो पहले से ही मौजूद होते हैं ना, तो ये उसे यूज़ करता है। इसके की पॉइंट्स क्या है हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के। इफ़ एन आर्गुमेंट इज़ गिवन, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर हमने जिस तरह पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जिसको सम के नाम से, और यहाँ पर मैं पैरामीटर्स यानी आर्गुमेंट्स पास नहीं करता। तो कंपाइलर क्या करता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर प्री डिफाइंड आर्गुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने फिर मेन बॉडी में पैरामीटर्स को इंसर्ट करने होते हैं, तो फिर कंपाइलर आकर वो यहाँ पर सेट कर देता है। तो इसका ये मतलब है, तो इट रिप्लेस द डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट को रिप्लेस कर देता है। सेकंड इसका जो पॉइंट है, इफ़ नो आर्गुमेंट इज़ गिवन, अगर हम आर्गुमेंट नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ यूज, जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया।
اور تھرڈ پوائنٹ جو ہے ڈیفالٹ آرگومنٹ آر اسائنڈ ایٹ دی ٹائم آف فنکشن ڈکلیریشن. ڈیفالٹ آرگومنٹس تب اسائن ہوتے ہیں جب ہم فنکشن ڈکلیئر کرتے ہیں, نہ کہ فنکشن ڈیفینیشن میں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. لیٹس موو ٹو دی پریکٹیکل ایگزامپل آف فنکشن اوور لوڈنگ. سو یہاں پر میرے پاس ایک فنکشن ہے جو ریٹرن ٹائپ ہے, اس کا انٹ اور نام سم میں نے رکھا ہے, جو دو ویلیوز کو ایڈ کر کے ہمیں اس کا سم دیتا ہے, اور میں نے دو پیرامیٹرز پاس کیے اے اور بی. سملرلی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوسرا فنکشن ہو, وہ بھی ایک سیم ہی کام کرے. تو میں کیا کرتا ہوں, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ریٹرن ٹائپ پر ڈپینڈ نہیں کرتا, تو میں نے اس کا ریٹرن ٹائپ بھی انٹیجر رکھا ہے. اور جو پیرامیٹرز میں نے پاس کیے, یہاں پر پیرامیٹرز کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے 3 پیرامیٹرز پاس کیے, یہاں پر میں نے 2 کیے تھے, یہاں پر میں نے 3 کیے, اے بی اور سی. اور اس کا ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ ہمیں ان دونوں کا سم, ان تینوں کا سم ریٹرن کر کے دے گا. اور میں نے تیسرا فنکشن لیا ہے جو فلوٹ کے نام سے لیا ریٹرن ٹائپ, اور سیم نیم ہے فنکشن کا, اور ڈفرینٹ پیرامیٹرز اے بی سی. یہاں پر میں نے فلوٹ لیا ہے اور انٹ, یہاں پر میں نے آل انٹ لیے تھے, 3 لیے تھے, یہاں پر 2 لیے, یہاں پر 3 لیے, لیکن 2 فلوٹ ہے اور ایک انٹیجر ہے جو ریٹرن کرے گا ان تینوں کا سم. تو یہاں پر میں نے مین میں فلوٹ کے کچھ ویلیوز لیے. تو اب میں فنکشن کو کال کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے سی آؤٹ کیا پہلے فنکشن کے لیے, جو سم میں نے لکھا فنکشن کال کرنے کے لیے, اور اس میں نے پیرامیٹرز پاس کیے 5 اور 6. تو کمپائلر اب یہ کیا کرے گا, جس طرح ہم نے کمپائلر ڈسکس کیا پہلے سلائڈ میں کہ یہ آرگومنٹ بیس پر کمپائلر کام کرتا ہے. تو کمپائلر کیا کہ ہم نے 2 آرگومنٹ پاس کیے پیرامیٹرز, تو کمپائلر یہاں آ کر دیکھے گا کہ یہاں پر کہاں پر پریزنٹ ہے, تو وہ دیکھے گا ہاں یہاں پر پریزنٹ, تو وہ اسے کال کرے گا پہلے. تو 5 + 6 کا ہمیں وہ ایڈیشن ریٹرن کر کے دے گا, جو 11 ہے وہ ہمیں ایز آؤٹ پٹ دے دے گا. سملرلی ابھی سیکنڈ کے لیے جو ہم نے آؤٹ پٹ لیا ہے, تو سم فنکشن اور 3 پیرامیٹر پاس کیے, تو کمپائلر دیکھے گا کہ یہاں پر 3 پیرامیٹرز کہاں پر موجود ہے. تو کمپائلر ایٹ اے رن ٹائم, ہم نے ڈسکس کیا نا, تو رن ٹائم پر وہ ریسولو کرے گا کہ ہاں یہ یہاں پر موجود ہے, تو یہ اس کا سم ہمیں ریٹرن کر دے گا جو 18 ہے. سملرلی پھر ہم نے تیسرے کے لیے ایک آؤٹ پٹ لیا ہے, تو اس میں ہم نے 3 پیرامیٹر پاس کیے, تو کمپائلر دیکھے گا کہ ہاں یہ یہاں پر موجود ہے, تو اس کا سم ہمیں ریٹرن کر کے دے دے گا, جو ہمارے پاس 18.8 سم تھنگ اس طرح آتا ہے. تو آئی ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ. تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نا فنکشن اوور لوڈنگ کام کرتا ہے. If you like this video, so please subscribe and like to this channel. Thank you very much.